Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamualaikum again. So, Madam nak continue dengan the last phase ataupun step yang terakhir dalam human resource development process ataupun training process ni. So, step yang keempat adalah to evaluate the training program. So, evaluating the training program, kita nak tengok dari segi effectiveness of the training program itself. So, how to know ataupun how to evaluate the effectiveness, ada beberapa kriteria lah. So ada 4 kriteria yang akan di-evaluate dalam phase ni. Satu, we want to see the participant reaction towards the training program. Okay, the reaction of participant. Second one, the learning, the amount of learning yang they want to acquire in the training program itself after attending the training. Then the behavioral changes on the job itself. Dah pergi training program, ada perubahan tak dari segi cara kerja, sebagai contoh and also the bottom line result, which is the result itself ataupun return on investment. Kita dah invest money, conduct training, dah bayar, ada cost dia. So hasil yang kita dapat dari segi dari training tu berbaloi tak dengan investment yang kita dah buat. Okay, and some of these criteria antara 4 ni ada yang easy to be measured, ada yang agak sukar, macam participant reaction tu agak senang untuk to be evaluated, tapi dari segi return on investment ni kadang-kadang agak susah untuk kita like really specific. Okay, so disebabkan training ni banyak ni improvement dia, agak sukar untuk evaluation to be done. Okay, and also the combination of this criteria. Apa pentingnya kita buat evaluation of training ni, sebab kita boleh provide ataupun dapat the total picture of the training program. And bila dah dapat total picture of the training program ni, it can help the manager to decide whether dekat mana ada masalah. Okay, and apakah perubahan yang boleh dilakukan untuk improve the training program in the future. Okay, so that is on the introduction. For phase number 4, kita akan tengok each one of these lah satu-satu. So nak senang faham, tengok diagram ni, ada satu semester tu soalan minta untuk draw this diagram kot, tak ingat dah semester mana. Okay, so kita tengok the reaction. The first one is reaction. This is the simplest approach untuk evaluate training program tu, sama ada berkesan ke tak lah, dengan melihat dari segi reaction of the participant. Reaction, apa nak tengok reaction participant ni? Okay, kita nak tengok sama ada participant tu enjoy the training program ke tak. Okay, and also dari segi content dengan teknik yang digunakan, nak tengok feedback dia orang, okay ke tak, berguna ke tak, best ke tak, and they can also provide critics on the instructor itself and suggest ways to improve the training. And this will indicate whether or not to use to be it should be continue or not. Okay, so dengan reaction, kita assess the reaction ataupun information yang kita dapat daripada reaction of the participant ni, kita boleh tahulah dekat area mana yang boleh improve dan sama ada training program tu perlu ataupun tidak. Kalau perlu bolehlah conduct lagi in future, kalau tak mungkin kena rethink balik lah sama ada nak continue ke tak. Okay, dan reaction boleh jadi positif dan negatif, please remember. So kalau ada negative feedback ataupun reaction, bolehlah untuk guna penambahbaikan kan, untuk penambahbaikan. Alright, so and also macam mana nak assess reaction ni, antara cara yang paling mudah adalah dari segi pengedaran borang maklum balas lah selepas training program to be conducted. Okay, so later at the end of the semester, you akan kena buat SUFO dan juga apa lagi satu, astagfirullahalazim, ada lagi satu survey dekat YouFuture tu. So tu sebenarnya adalah satu reaction punya evaluation lah. Okay, dari segi facility, dari segi instructor dan sebagainya. Okay, so that is on instruction reaction. Sorry, so information yang boleh yang dapat tu boleh digunakan untuk improvement of the training program. Okay, number 2 adalah learning. Okay, so kita nak test sama ada participant pergi training tu, staff kita pergi training tu, sama ada dia orang belajar ke tak.
Macam mana nak tahu belajar ke tak, boleh test knowledge lah. Boleh bagi simple ujian before the training program. Madam tak belajar apa-apa lagi dan kenapa nak bagi test pula? Ya, kita nak tahu tahap sekarang ni knowledge dia macam mana dan selepas training program tu ada penambahbaikan tak dari segi level of knowledge ataupun dari segi pembelajaran tu lah. So bagi test sebelum dan selepas training program tu conducted. Okay. Okay, that is on learning. Okay, please read further on learning. Then kita ada behavior. Behavior ni apa? Behavior adalah kita nak tengok dari segi transfer of learning. So you learn something during the training program. Did you use it or not in doing your work? Okay, so that is the main concern. So that is the concept of transfer of learning, the effective applications of principles learned to what is required on the job. Dah pergi belajar dah Microsoft Excel tu, macam-macam function dengan formula dah belajar masa dalam kelas. Guna ke tak? Okay. So manager akan memainkan peranan penting lah dalam to assess behavior ataupun transfer of learning ni. So nak assess lepas tu ada dari perubahan behavior ke tak, tu kerja manager, dia orang kena tengok. Okay. Dan juga manager berperanan dari segi to help maximize the transfer of learning lah. Okay, so ada 4 kriteria dekat situ, which are satu, feature identical element. So nak buat training on something, kalau ada setup, perlu setup yang similar dengan setup tempat kerja tu, mungkin kena buat macam tu. Okay, focus on general principle. Then establish a climate of transfer and give employees transfer strategy. Okay, 4 benda ni madam tak explain in detail, but do read. Dan kriteria yang keempat adalah result ataupun return on investment. So kita nak tengok the evaluation dari segi result dan return on investment lah. Okay, so here kita concern on the benefit that the company dapat from training relative to what it cost. So kita dah laburkan duit, apa yang result kita dapat tu sebenarnya berbaloi tak dengan pelaburan masa kita nak conduct training tu. Okay, so how to evaluate, ada beberapa cara lah. Cara pertama adalah dari segi benchmarking. Benchmarking ni kita tengok dari segi proses of measuring own service ataupun and practice against the recognized leader in order to identify areas for improvement. And also kita boleh guna return on investment. Okay, so benchmarking ni bila kita compare company kita dengan company orang lain. Contoh dari segi customer service, mungkin customer service company kita tak bagus. So compare dengan company competitor lagi satu. So sangat bagus customer service dia, cepat, cekap, ramah mesra, contoh So kita dah tahu area apa yang kita nak buat training on, dan dah conduct training tu kita buat comparison lagi sekali, ada improvement tak? Okay, dan return on investment is quite difficult to calculate. Okay, sebab macam mana nak assess dia macam itulah. So tapi kalau calculation on the investment, return on investment, kita kena tengok dari segi benefit of the training itself divided by the training cost. Okay, sekejap madam nak tengok why because so kalau tengok boleh tengok dari segi the direct cost to the training program itself, like the materials, the software, kadang-kadang kena install software baru, the employee travels and meals, meeting site cost, equipment, trainees, dan banyaklah sebenarnya dengan indirect cost like the gaji and productivity yang they lose. So agak sukar juga untuk kira benda ni. So tapi itulah dari segi result nak tengok return on investment lah, dah labur duit, ada improvement tak dari segi kecekapan buat kerja, dari segi proses improvement yang lain. So that is basically ada I believe 5 video for this chapter, dari introduction sampailah
the 4 phases untuk training proses ni. So basically that is the main focus lah. Like apa yang Madam mention, ada few things tu dah dimasuk dalam chapter yang sebelum ni. So please read on that. If you don't understand anything, do ask me. So this chapter is not that lengthy pun, tapi agak banyak lah, 4 phase tu pun perbincangannya agak luas. Okay, so thank you for watching. I hope you have a blessed Ramadan and stay safe. Assalamualaikum. Alright, let's stop recording. Bye.